Pemirsa, buah labu identik dengan musim gugur di Amerika Serikat saat ini. Dan perusahaan riset pasar Nielsen memperkirakan penjualan makanan dan minuman berasal labu setiap tahunnya melampaui $1,5 miliar. Tapi seperti banyak produk saat ini, labu tahun ini juga berdampak inflasi dan faktor iklim. Tiap musim gugur, konsumen di Amerika Serikat memburu labu. Mulai labu untuk dimakan atau digunakan sebagai bahan masakan, hingga labu untuk dekorasi, termasuk menjelang perayaan Halloween pada akhir Oktober. Pumpkins are a warm season crop. We plant them early summer with intentions on harvesting September or October. There's nothing more worthless than a pumpkin after Halloween. That's a quote that belongs to somebody else, not myself, but one that holds up nevertheless. Menurut perusahaan riset Nielsen, penjualan berbagai jenis makanan dan minuman rasa labu meningkat sekitar 42% dibandingkan 2019. Salah satu contoh makanan atau minuman seperti ini adalah pumpkin spice latte, alias kopi rasa labu dengan rempah seperti kayu manis, yang telah dijual jaringan kedai kopi Starbucks sejak 2003. It just gets you in that fall spirit. It's like a little sweet. It's more than just a regular coffee drink. It's a little bit more of like a treat. Ratusan juta cangkir telah terjual selama 2 dekade. I'm South Asian, so I like chai, and it reminds me a lot of that. My boss actually says that it tastes like Christmas to him, so I think it's the best of all flavors. Tahun ini cuaca, terutama curah hujan, cukup kondusif bagi panen labu di tempat penghasil labu seperti Alabama. We pick them and we take them back to our packing shed just down the road, wash them with a solution of bleach to make them last longer and get them clean, and then we bring them as we need them up here. Kondisi serupa tampak di kawasan Amerika Barat Tengah atau Midwest yang juga penghasil labu. We hear of a lot of farmers that maybe have a little less production than they like, but the quality of the pumpkins are still really good. And we hear from others who say that the both production and quality of the pumpkins are excellent this year. Within Indiana and the Midwest, I think there'll be plenty of pumpkins available for consumers. It's going to depend on where you are in the country and what market you buy your pumpkins from. So whether you get them from a local farm or the grocery store, it's going to really dictate the supply and the price. Meski panen labu relatif berlimpah, peningkatan biaya irigasi hingga pupuk membuat labu relatif mahal tahun ini. Harganya naik sekitar 5% dibandingkan tahun lalu, menurut perkiraan Departemen Pertanian AS. Apakah menjadi bagian dari dekorasi Halloween atau bahan makanan atau minuman? Labu memang terus diminati di Amerika Serikat, bila pun harganya lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Menurut temuan Finder.com, berdasarkan data dari Departemen Pertanian AS dan juga Federasi Retail Nasional, sekitar 46% warga AS tetap berniat untuk memahat labu pada Halloween, peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.